ए सबा खाई बुढ़ी खंडक मोर लीना जाऊनी मते कौन कहूँ मु ता घर इज्जत तले पकाउची ना सीए पकाउची। अरे यार तो बहुत साहस। हेलो मां सबिता तू एठी कोन छिड़ा हेचु तू एठी कोन करूचु? नाई मो माउसी एई बाट दे जाउथली आ तमे यार कुआडे तमे बदे माउसी रागी थिबो कालिका कथा को नै की माँ जा मो सहित करले तमे सेया को सुनी की सब रागी थिबो। तमे माउसी जम्मा जानी ना मो सासु का कथा तमे बिल्कुल भी जानी ना किछि। हेलो ए तो कोली कोना एमिति कहलानी खाओ मु भी टिके उसके दी। हां पहले मां तो सासुरा बुद्धि सुधि बदे किछि नाही देखुनु पिलाटा ऊपर को केमिति गेरे गेरे होउतरा एई का कहिबा तो सासुरा ठीक की एईटा कहबा तो सासुर कोन उचित थिला घर भीतर को जाइके कहि थांता मु सिना बोली माउसी किछि धइलेनी आउ के जदी ए कथा सुनि थांता कोन भाबि थांता कहिलु। आलो मां सबिता गोटे कथा सुन तो सासु ना भारी चाष विषय अछि ताठू दी हाथ दूरे की रहबो हैला। हाँ परा माउसी मु जानिची ताको गोई कथा मु सब जानिची हेले मु कोन करि परिमी कुह तमे तो निजे देखुछ ना। ए सासु मोदी जन को मझरे फेर पाचरे ठिया हबो ए बती चिन्नी नांते मु किए ए घर माउसी से घर पीस मु। आलो मां सबिता तू तो सासुठू दी हाथ दूरे रे रहबो तो सासु भलिया चालबाजी कोउठी भी नाहंती। हाँ परा माउसी मु बा जानिची मु आसिला दिन थर मु जानि जाइची ना। हो हो माउसी मोर लेट हे गेलानी मु जाउची टिके साई आडे। अच्छा माउसी तमे कोडे जिबो की? नाइ लो मां मु ए तमरी घर बाटे दे पळेबे आ कोडे जिबी। हो हो मां तू जा मु भी जाउची। हो माउसी मु ताहले आसुची। ए टोकरी मुंडरे बुद्धि सुद्धि बोली किछि नाही आज ये सासु बहु को भीतरे पुणी ठिया पला हबो। हो मु ताहले जाउची से बुढ़ी के टिके उसके दे। अले जेमा देई कुआरे गलुलो देखुनु सखाळो सखाळो को भिकारी फिकारी बते चले आइला ना कोन म मुंडो को एखनी से गरम कर देबे सहजरे तो मु टेंशन रे अछि से आउरे मते टेंशन देबे ना ना मु देखे की आगे आसीची। अल्ला राधा तू आसीची किलो? हां ले जेमा देई एई बाटो देई जाउतिली तो भाबिले टिके तो बते की बुली आसे। हो हो आसे बस। नाइ लो देई मु बसिबे कोन सेपटे रे बा काम गुरा पड़ीची मु कोन एते समय बसि पारिबी मोला झाड़ा तो तू जेते बळे आसुचु खाली जिबा पाई मरुचु ना। अले तो घरे ता गोटे सुन्ना नाखी बहु अछि तू एमिति कोन होउचु? नाइ बा सुन्ना नाखी बहु कोन तो घरे तो तू निजे देखुचु आ मु तते कहिबी कोन। अले देई सब बहु गुरा समान हैला केही भी गोटे भला नुह एटा हला ठीक मौका ए बुढ़ी मुंडरे एते बळिया मु खेल कर दिए। अले जेमा देई तू बहु कोन से पड़िया मझिरे छिडा हेतिला से कोन पाई जाइछिलो कोन हैला से पड़िया मझिरे छिडा हेछि से छत्तर खाई 12 बुली आज आसु ता खबर मु आज बुझेबी। नाइ लो देई तमे किछि कहिबनी नहले से पुनी जाई के कहिबो ए माउसी कहि देला बोली। ए नाइ लो तू काई के टेंशन नउचु रह आज तार दिन को मोर दिन परा घर भांगीबा मोर हैला शौक का घर न भांगिले मो दिनटा बेकार रे जाए। ए सासु बहु को भीतर तो महाभारत सृष्टि हे गेला तापर देखिबा कोन होउची। होले जेमा देई मु जाउची घर को हेले जेमा देई मु तो कहू सब कथा कहि देली तमे तम बहु पाखरे कहिबनी। ए नाइ बा तू टेंशन काई कि नउचु तू किछि चिंता करना हैला तू जा। ओहो गोटे टेंशन गला ए 12 बुली छत्तरी से पड़िया मछरे कोन करूची मते आसिले कहिबो से आज ये सबा खाई टोकली आसु आज तार दिन को मोर दिन से जो रंग देखौनी से रंग रहिले हैला। आलो 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 मते से चिन्हिनी जम्मा आउ तू गोटे घर रो बहु हेई कि तू पड़िया मझिरे जाई बुलिबू। हां तू बोपा हारे कोन तते एई आसी कहि चंती रह आज तोर दिन को मोर दिन गारू गोंडा जाए मोर केते संपर्कीय लोक अछंती आज ये देखिला कहिला काली आउ के देखिबो कहिबो तापर दिन आउ के देखिबो कोन कोन कहिबो। हां तू कोन मो इज्जत टिका को सारीबो ना कोन रहलो झियो तो खबर मु आज बुझुची ना ए बज्जाती टुकड़ी की एमिति पारी हबनी ताक मु पाने दबा को पड़िबो आउ ये जो माइचिया टुका खंडे अछि ता माइक मारे तो किछि कहिबनी आउ लुचि लुचि की आउ केते मु देखा करूथिबे तते केबे दबरे प्रेम मंजूरी मु अपेक्षा करिछि साथे। हेलो ए बज्जाती खंडा का आइला ना कोन देखिया सब बाट मोर सिकुली पड़ीची खोला अछि बोधे एई घर बाटटा तू आसीबू पाखे बसीबू कहिबू भल पाए मु आखि पल करे तू तते भल पाए मु आखि पल करे तू तते भल पाए मु। हे
ଆଲୋ ପଢା ମୁଇ ବଜାତି ଟକଳି ଛତର ଖାଇ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ପୋଡ଼ା ମୁଇ ଛତର ଖାଇ ବଜାତି ଟୋକଳି, ଆଉ ତମେ କଣ ସବା ଖାଇ ଶାଶୁ ମୋର। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ତମକୁ ଏ ସାହସ କିଏ ଦେଲା ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ? ଆଲୋ ସାହସ କିଏ ଦବ? ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ କହିଥାନ୍ତି? କଣ ତମ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲି ବୋଲି ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାରେ ତାହା କହିବ ମୁଁ ଶୁଣିବି? ଆଲୋ ତୁ ତୋ ବୋଉ ବି ଆସିକି ଶୁଣିବ। ବୋଉ, ତମେ କଥା କହିବାର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ନହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। କଣଟା କରି ପକେଇବୁ କହିଲୁ? ନାଇଁ କଣଟା କରିବୁ ମୋର କଲୁ? ବୋଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ହଉ ହେଲା ତୁ କହିଲୁ ସେ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କଣ କରିଥିଲୁ? କୋଉ ଟୋକାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନା କୁଆଡେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ? ହଉ ତମରି କଥାକୁ ହେଲା। ମୁଁ କୋଉ ଟୋକାକୁ ଦେଖା କରେ କି କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଏ, ତମେ କହିବାକୁ କିଏ? କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିବାକୁ କିଏ? ମୁଁ ପା ତୋ ଶାଶୁ। ତମେ ଶାଶୁ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୋ ମାଇକିନା କଣ ଏଇ ଘରେ ନାହିଁ? କୁଆଡେ ଗଲା କି? କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ନା କଣ? ଏ ମାଇକିନା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ମାଇକିନା କିଛି ନା କିଛି ଚକର ଚଲେଇଛି। ସେ ଘରେ ଭିତରେ ଅଛି କି କଣ? ଏ ଶାଳି ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡକ ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ବୋହୂ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି କରିକି ଖାଇକି, ଶାଶୁର ଦେଖୁନୁ ଗଣ୍ଡି ଦେଖାଗଲାଣି। ହେଲୋ ମାଇକିନା, ତୁ ଏଇଠି ଶୋଇଛୁ? ମୁଁ ତତେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲିଣି। ହଁ, କଣ ପାଇଁ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖିଆ? ତୋ ଆଖିରେ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ନା କଣ? ଏଇଟା କଳା କଳା ଚଷମା ଲଗଉନୁ, ଏଡେ ଏଡେ ଚଷମା। ଏତେ ସରଧାରେ ମତେ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲ କହିଲ? ଦେଖିଆ କାହିଁକି ଖୋଜୁଥିଲ? ହେଲୋ, ମୁଁ ତତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ସେପଟରେ ବୋହୂଟା ମୋର ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତୁ ଏଠି ଦିନ 8ଟା ହେଲାଣି ଶୋଇଛୁ କଣ? ଯାଉନୁ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମଧନ୍ଦା କରିଦେବୁ। ଆଉ ତୁ ଏଠି ଶୋଇବୁ, ସେ ବୋହୂଟା ସେଠି ଖଟିବ। ତମକୁ ସେ ବୋହୂ କାମଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ସବୁ ଘର କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତମ ଆଖିରେ କଣ ଶୁକୁଆ କଟା ମରା ହେଇଥିଲା? ଏ ମାଇକିନା ଜାତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ହବନି। କଣଟା ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛ ସେପଟକୁ ଅନେଇକି? ଆଲୋ, ମୁଁ ତତେ ସେହି କଥା କହୁଛି, ସେ ପର ଝିଅଟା ସେପଟରେ ଖଟୁଛୁ, ତୁ ଏଠି ଶୋଇକି ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ବାହାର କଲୁଣୁ। ସେପଟରେ ବୋହୂଟା ମୋର କେତେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ନିଜ ମାଇକିନାଟା କଣ ହେଲାଣି ସେଇଟା ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ ସେ ପର ଝିଅଟା କଥା ତମକୁ ଭାରି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପର ଝିଅ ଆସିନଥିଲା, ତମକୁ କୋଉ ମାଇକିନା କରିକି ଦଉଥିଲା, ତମେ ଖାଉଥିଲ। ଏବେ ସିଏ ଆଇଲା ବୋଲି ତମେ ମତେ ତା ଆଗରେ ବେଜିତ କରୁଛ। ଆଲୋ, ମୁଁ ତତେ ବେଜିତ କଲି କେତେବେଳେ? କେହି ପା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, କାଳେ ତୋ ପୁଅ ତତେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆସିକି କହୁଛି। ଆଉ ତତେ ବେଜିତ କଲି କେତେବେଳେ? ତୁ ବାଡ଼ିକିଆ କେବେ ସୁଧୁରିବୁନୁ। ହଉ ରହ, ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ, ମୁଁ ବି ଦେଖିନେବି। ହଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଦେଶାକୁ ଦେଶା। ବୋଉ ପାଖରୁ ଚିଙ୍କେ ଖାଇଗଲେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ। ଖାଇକିନା କେବେ ସୁଧୁରିବନି। ଦେଖୁନୁ, ଏ ଝାଡ଼ା ଖିଆ ମୋ ପଛ